बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। 23 मार्च 1940 वो दिन जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, जिसे करारदाद लाहौर कहा जाता था लेकिन बाद में करारदाद पाकिस्तान कहा गया। इस दिन तमाम लोग मुत्तफ़िक थे इस बात पर जो मीनार पाकिस्तान पे मौजूद थे कि जी हमें एक अलग मुमलिकत दरकार है जिसका नाम होगा पाकिस्तान। वो मेजॉरिटी एरियाज़ जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी उन सबको एक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑटोनॉमस बॉडी बना के, एक सोवरन मुल्क बना के मुसलमानों के लिए दुनिया के नक्शे पर लाना था और इसके लिए मुसलमान जद्दोजहद कर रहे थे। ये 1940 की बात है। जद्दोजहद बहुत पहले से शुरू हो गई थी। आप सब जानते ही हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद जो एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1857 की, उसके बाद से मुसलमान बहुत पीछे चले गए थे। मुसलमानों को आगे लाने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान की अपनी कोशिशें रहीं और जितने शोरा थे, जितने मुफक्किर थे, जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनकी अपनी अपनी कोशिशें रहीं कि मुसलमानों का एक लेवल भी बढ़ाया जा सके, तालीम और तरबियत भी की जा सके। और फिर आज़ाद मुमलिकत का जब ख्वाब देखा गया तो उसकी जानिब फिर ये तहरीक का आगाज़ हुआ जिसमें बहुत से मुसलमानों ने बहुत अरसे पहले से कुर्बानियाँ देना शुरू कर दी। ये सिर्फ 1947 की बात नहीं है जब इंडिया से पाकिस्तान लोग मुंतकिल हो रहे थे और उस वक्त ये तमाम जो हम सब सुनते रहते हैं कि जी किलिंग्स हुई थी, प्रॉपर्टी थी और न जाने क्या क्या था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया, बच्चे छूट गए, घर वाले छूट गए और बड़ा सारा तसादुम हुआ। लेकिन ये तो सिर्फ 1947 की उस दौरान की बात है जब हम ये ट्रांसफ़र कर रहे थे या ये ट्रैवलिंग हो रही थी। इससे पहले के मामलात अपनी जगह लोगों ने दिहाइयाँ, कितनी ही दिहाइयाँ हैं जो कुर्बानियाँ दी हैं। कुर्बानियाँ देने के साथ साथ उनके बच्चों ने, मतलब पूरी पूरी फैमिलीज़ हैं जो इस तहरीक का हिस्सा रही हैं और उसके बाद हमें अपना ये वतन अज़ीज़ पाकिस्तान मिला है। आज भी जो इंडिया के हालात हैं, क्योंकि पहले हिंदुस्तान ज़ाहिर कहलाता था, ये दोनों अगर ममालिक को मिला लिया जाए, आज भी इंडिया के जो हालात हैं वहाँ पर क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी है तो माइनॉरिटी, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं या कोई और हैं, आप देखते हैं कि उनके साथ उनका रवैया क्या है या इस वक्त की जो बीजेपी की हुकूमत है, मोदी हुकूमत है, उसका रवैया क्या है। तो अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र कि हमें ये मुल्क हासिल हुआ। इस मुल्क के हासिल होने के बाद ऑब्वियसली यहाँ पर भी सियासत होनी थी, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या लीडर्स होते हैं जो मुल्क को आगे लेकर जाते हैं। फास्ट फॉरवर्ड अगर हम पिछली 2-3 दहाइयों की बात कर लें तो हमारे पास जी बहुत जब नारेबाजी होती है, जब इक़्तिदार की जंग होती है, जब ऐवानों में नारे लगते हैं या बातें होती हैं, असेंबलीज़ में हम देखते हैं लोग खड़े होकर बड़ा बरमला सेशन करते हैं, स्पीच करते हैं, या फिर जब वोट मांगने जाते हैं तो स्पीच करते हैं और कहते हैं कि ये कैसे मुँह दिखाएंगे, वो कैसे अल्लाह को मुँह दिखाएंगे और मदीना की रियासत और ये रियासत और रियासती ज़िम्मेदारियाँ और न जाने क्या क्या बातें की जाती हैं। मदीना की रियासत तो खैर इमरान खान साहब से मशरूत और मंसूब हो गई है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो और भी पिछले जो लोग गुजरे हैं, जो ओहदेदारान हैं, जो लीडरान हैं, जो मुख्तलिफ पार्टीज़ अब ऑपोजिशन में बैठी हैं, इनके लोग हैं, इन्होंने बारहा कहा है कि जी हम पे ज़िम्मेदारी है, ये गरीब अवाम हमारी ज़िम्मेदारी है, ये मुल्क हमारी ज़िम्मेदारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लेकर बातें की हैं, दीन इस्लाम का नाम ले लेकर बातें की हैं, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के बातें की हैं, कलमा तैयबा पढ़ पढ़ के गवाहियाँ दी हैं और वादे किए हैं लोगों से। लेकिन मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर ही हैं, बचपन से देख रहे हैं, हमारे माँ बाप ने भी देखा, हम भी देख रहे हैं, हमारे बच्चे भी देख रहे हैं और आगे आने वाली नस्ल भी देख रही है कि आखिर बेहतरी कहाँ आई है, किस पॉलिटिकल लेवल पे बेहतरी आई है। आज भी इंसान अवाम यहाँ पर मुझे तो कभी कभी हैरत होती है कि क्या हमें इंसानों की तरह ही या इंसानों में ही गिना जा रहा है या कोई और मखलूक में गिना जा रहा है। महंगाई अपनी जगह, हमारे मसाइल अपनी जगह थी, चाइना ने भी एक पूरी जंग लड़ी, मलेशिया ने भी एक पूरी जंग लड़ी। जंग ये कोई ये वाली वॉर नहीं जिसमें वेपन्स हैं, जंग से मुराद वो जंग लड़ी जो उनकी समाजी जंग थी, जो उनकी मुआशी जंग थी, जिसका ताल्लुक उनकी मुआशियात, उनकी इकॉनमी से था। उस दौर में उनके यहाँ अक्सर लोग अपने कपड़ों पे, चीज़ों पे, किसी चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं करते थे। गुर्बत और बेहाली वहाँ पर अगर आप देखें तो अगर उनकी हिस्ट्री में जाएं तो किस तरह से सामने आती थी, लेकिन उन्होंने उस गुर्बत में काम किया था, उसे ज़ाया नहीं किया था। आज इसीलिए वो हमसे ज़्यादा खुशहाल हैं। हम पाकिस्तान के बनने पर, हम पाकिस्तान की करारदाद पर तो बहुत खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन हम और क्या कर रहे हैं? हमारे पॉलिटिशियंस अपनी जगह, पॉलिटिशियंस को अगर हम एक तरफ कर दें, मैं और आप क्या कर रहे हैं?
ایک مائنر سی بات ہے کہ کچرے کے ڈھیر, گندگی کے ڈھیر, یہی ہم سے نہیں سنبھل رہے ہیں اور یہ ہمارے ہی پیدا کردہ ہیں. کیونکہ ڈی سی سینٹرل نے ایک ایکٹیویٹی کی تھی پچھلے دنوں اور انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ سارا کچھ صاف کرتے ہیں, سڑکیں وغیرہ صاف کرتے ہیں. انہوں نے صاف کیا اینڈ ود ان 3 to 4 hours یو کی ناٹ امیجن کہ وہ سب دوبارہ گندا ہو گیا. وہ تھیلیوں میں چیزوں کو گول گول کیا ہوا, پھینکا ہوا اور نہ جانے کیا کیا. اسی طرح آپ آرگنائزیشن میں چلے جائیں, آپ کو وہاں کے واش روم میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری عوام ہے, یہ ہمارے لوگ ہیں, کیونکہ یہی سارے لوگ یوز کرتے ہیں, یہی سارے لوگ جاتے ہیں. گندگی کہاں کہاں ہمارے ذہنوں میں ہے. گندگی ایک چیز, پھر گندگی سے منسلک ہی رشوت خوری, انٹرسٹ, باقی تمام چیزیں جو ہمارے معاشرے کی جڑیں کھوکھلی کر رہی ہے, وہ سب ہم میں ہیں اور ہم اپنے درمیان اس کو پنپنے دے رہے ہیں. ہم پولیٹیشنز کی برائی ضرور کرتے ہیں, جہاں تنقید کی ضرورت ہوتی ہے وہ ضرور کرتے ہیں, لیکن میں اور آپ کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ ہم کس طرح سے اپنے ملک میں صرف کام کام کام, تعلیم تعلیم تعلیم, یہ کس طرح ممکن بنا رہے ہیں؟ ہم نہیں ممکن بنا رہے ہیں. ہم چمکتی ہوئی چیزوں کے پیچھے جا رہے ہیں. آج ہم اپنے بچوں کو ٹک ٹاکر بنا رہے ہیں, جو کہ غلط نہیں ہے, لیکن کیونکہ وہ سبھی ٹک ٹاکر بن رہے ہیں اور پڑھائی کو ایک طرف کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے. ان کو پڑھنے کے ساتھ وہ اپنا کوئی شوق پرسو کرنا چاہتے ہیں تو کریں, لیکن جو ٹک ٹاکر کا ایک امپریشن ہے, جس طرح کے ٹک ٹاکس وہ بناتے ہیں, 60% ینگر جنریشن ہے ہماری پاکستان میں, آدھے سے زیادہ تو ٹک ٹاک پہ لگی ہوئی ہے. یہ کون سی باغ دوڑ سنبھالے گی ملک کی؟ سوشل میڈیا انفلوئنسر بن گئے, جو تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں. اس کے علاوہ تعلیم کی طرف میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اب ایسا ہونے لگا ہے کہ یونیورسٹیز میں سیٹس ہیں اور بچے نہیں ہیں. اس لیے کیونکہ ان کو وہ پیسے ٹک ٹاک سے مل جاتے ہیں, ان کو وہ تمام چیزیں ٹک ٹاک سے مل جاتی ہیں, تو ان کو ضرورت نہیں ہے نا اپنا سر کھپانے کی. لیکن تعلیم سے جو انلائٹنمنٹ ملے گی اس کا فائدہ پورے ملک کو ہوگا, صرف ان کو نہیں ہوگا. یہ بات ان کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اسی طرح آپ مختلف سیکٹرز کو اٹھا لیں, برین ڈرین ہمارا ہو جاتا ہے. جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں, جو زیادہ اچھے لوگ ہیں, جن سے زیادہ بہتری ہو سکتی ہے, وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. جو ہمارے پاس چھنی سے چھان کے جو رہ جاتے ہیں, وہ اس طرح سے اپنی تربیت کر نہیں رہے کہ وہ اس ملک کو چلائیں. تو ملک کو چلانے کے حوالے سے ایک ویژن کی ضرورت ہے, اور جس کا فقدان ہے, کیونکہ ویژن آ رہا ہے پولیٹیکل پارٹی سے. پولیٹیکل پارٹی اپنا ویژن لے کر آ رہی ہے, جس کا تعلق گویا پاکستان سے تو نہیں ہے, جس کا تعلق ان کی اپنی فلسفی سے ہے, ان کی اپنی جس طرح وہ حاکم ہم پر حاکمیت کریں گے, اس ویژن کا تعلق اس سے ہے. تو یہ باتیں چند وہ ہیں جس پہ ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے. باقی تو ظاہر ہے میرے لیکچر دینے سے اور آپ کے لیکچر سننے سے شاید چیزیں تبدیل نہ ہوں, لیکن سوچ ہم سب لیں گے. پاکستان کے دن منائے ضرور, لیکن پاکستان کے لیے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ میں بہت چھوٹا ہوں, مجھ سے کیا ہوگا, یا میں بہت بڑا ہوں, جی مجھ سے تو کچھ, مجھے اس ملک نے کیا دیا, میں بڑا ہو گیا, دونوں سوچ غلط ہیں. پاکستان کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں, چھوٹی سی چیز بھی کر سکتے ہیں, اچھی بات بھی کر سکتے ہیں, تو وہ کریں. کیونکہ یہ ہمارا ملک بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا, اور اللہ نہ کرے جیسے والدین زندہ ہوتے ہیں اور ان کی قدر نہیں ہوتی اور چھن جاتے ہیں, اس کے بعد قدر آتی ہے. تو جب آزادی ہے تو قدر نہیں ہے. اللہ نہ کرے کوئی مشکل وقت آیا تو پھر اندازہ ہوگا کہ ہم نے کیا قدر و اہمیت ہمارے آزاد فضا کی, آزاد مملکت کی تھی, جو ہم نے کھو دی. تو وہ وقت آنے سے پہلے ذرا توبہ کر لیں اور ہوش کے ناخن لے لیں. اپنا خیال رکھیں, اپنے وطن کو دعاؤں میں یاد رکھیں. پاکستان زندہ باد. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے, تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.